Hi, T! PJ! Papasok na si school. Oh, school boy. Hag pa si Oink Oink. School boy namin. Yan ang uniform niya. Oh, naka-Brent. Hi, Brent. Brent boy. T. Fit na fit yung short eh. Laki kasi ng puwet. Oh, si mami oh, hindi maisuot yung shoes. Wow, school boy. Ito yung bag niya oh. Naka-ready na, Superman. At may baunan. Oh. TJ, ready ka na? School? Ha? Ano tayo school ha? PJ, stand up na. Yan, tayo na ikaw, tayo. Uy! Ayo! Okay, stand up. Wow, guwapo. Wow! Nahihiya eh! Ang cute eh. Uy, halika tayo. Oh, naka-uniform. Sige na, baby. Ready na, papasok na sa school. 10 minutes na lang. Punta na tayo. Yan. Yan, kung papago sa bata yan ha, upakan mo. Okay. Ay! Big boy ka na talaga. TJ, stand up. PJ, stand up. Stand up, papakita natin kay mamita. Wow! Bagay, guwapo. Sasabihin sa'yo ni Ade, wow! Binata na si TJ. Wow! Very good. Smile! Ay! Ito isa oh, si Kenken. Ayan na, pa isa. Ito pa isa oh, ayan oh. Hoy! Oh, ma, may name tag na. Ito na, hoy! Dito tayo. May name tag pa. Hoy, ang oras na doon, 8:08 na. Sa oras na mag-send. Wow! Bilis, pa-picture ka. Bilis. Picture ka. Dito, Ken! Dito kayo. Picture kayo, TJ. TJ! Kambalo. TJ! Wow! Naka-uniform na si TJ. Dito ka dito.